Good day, everyone. This is the continuation of the lesson on the Module 1 of our subject, Science 9, which is the circulatory system. Now, before we will proceed with the discussion or the summary of this system, as I have already shared videos in our group page or nag-share ko sa group page og mga videos or links from YouTube discussing about the respiratory system and the circulatory system as they are the topics in the module 1. Now, before we will proceed with the circulatory system, let's do some recap or review on the respiratory system. Now again, take note that as an organism, composed ta og different organ systems. So pag mingon tag organ systems, again, composed na siya og mga organs wherein gigrupo sila which ga-function sila as one, connected ilahang mga functions. So just like sa respiratory system, we have the major parts such as we have the lungs, the trachea, we have the nostril or parts atong ilong. So take note again that the purpose of the respiratory system kay para pagpasulod sa oxygen o pagpagawas sa carbon dioxide. So mostly again, mahitabo to siya sulod sa lungs. So always remember that the respiratory system naa siya'y five general functions. So ato tong na-elaborate sa ato ang first nga PowerPoint lectures. So let's proceed with the circulatory system. So kaning circulatory system, from the word or term itself, circulatory or circulate. So pag mingon tag circulate, meaning mag-transport or deliver siya or na siya'y kibali tuyok or na siya'y ruta. So let's explore more about the circulatory system. Now, I have here an illustration or a picture. So, unsa may makita ninyo sa picture? So, you will say that, ma'am, there are cars and then it is a road wherein the cars are going into different directions. So, makita ninyo na ay padulong dira ang direction, naapoy dito, and then the other side, and then naapod dira. So, kada sakyanan ana, na ay mga tao diha or their purpose is that naa sila'y i-transport or naa sila'y dala. Tama? So, parehas pod sa ato ang lawas, our body is supplied by a blood or ato ang lawas kay ginadistributan na siya og blood wherein ang blood naka mix dito ang mga nutrients ug mga waste nga kinahanglan siya i-exit or i-excrete sa tuang lawas. So just like here, kani nga picture, marelate na to siya sa function of the circulatory system. So what is really circulatory system? So accordingly, circulatory system, it is a series of organs. So again, series meaning daghan nga organs connected, responsible for supplying the tissues in our body with oxygen and other nutrients, transports hormones, and removes unnecessary waste products. So take note again, ga-supply siya or transport siya sa tuang tissues. Again, what is the tissues? So sa gani ang tissues? Take note sa tuang first discussion nato sa respiratory system, nag-recap ta about sa levels of biological organization. Wherein, again, nagsugod ta as an atom, right? After sa atom, nahimong molecules.
Then molecules becomes organelles or the parts of the cells or macromolecules. Then after that, it forms the cell as the cell is the basic unit of life. Si cell dayon or daghan nga cell nag-ipon sila. So that is now what we called as tissues. And then si tissues again, pag mag-ipon na sila, it can form organs. Then si organs or series of organs or daghan nga organs connected sila para to function. For example, kani makasupply og oxygen and other nutrients and hormones and maka-remove og waste. That is already an organ system. So again, one of the organ system is kani ato ang gina-discuss, which is the circulatory system. So again, balik ko na ako, circulatory system, mo na siya ang mag-supply or mag-provide sa atong lawas og oxygen and other nutrients og mga hormones nga mo kinahanglan na sila para ma-trigger or mo function ta pa unsaon nato pag-react, and then removes mga dili kinahanglan nga products or materials nga naa sa ato ang lawas. Now let us explore more about unsa ba gyud naa sa circulatory system. So as you can see here, makita ninyo that basically unsa may naaani nga mga organ or parts sa ato ang lawas. So in here, you can see that it focuses the heart, and also we have these blood vessels. So the major components of the circulatory system, we have the heart, the blood, and then we have the blood vessels. So these are the major parts or components nga nag-uban ni sila para maka-function in the circulation of the blood or para again makakuha ta og supply sa oxygen, nutrients, hormones, and then ma-remove ang mga dili na kinahanglan nga products ato ang lawas. So that is again possible by these major components of the circulatory system. So let us discuss or elaborate more kani sila. So let's start with the heart. So if you hear the word heart, so most probably you can see that, ma'am, importante kayo ang heart because we cannot survive if dili siya mo function. Okay? Sa iyahaman or siya man ang mo pump og dugo, right? Now what is really a heart or unsa gisulod sa heart? So the heart, it is a muscular organ. So mostly made up of muscles about the size of a fist. So muna nga, ang heart na to, dili tong heart nga gina-shape ninyo nga heart ha. It is accordingly about the size of our fist or ato ang kumo, ato ang kamot. Located just behind and slightly left of the breastbone. So dili gyud siya naa sa center. And in the video sa respiratory system, take note ang ato ang left lung is gamay compare sa right lung, right? Kay ang left lung man nato naa sa babaw niya ang heart. Kay ang heart manggod slightly left of the breastbone. So, mo siya og padulong or naka towards the left ihang direction, not necessarily nga naa sa center. So the heart pumps blood through the network of arteries, veins, what we called as cardiovascular system. So una nga, you can also hear circulatory system or cardiovascular system. So parihas ra na sila. Now, inside the heart, makita ninyo, it is divided with 4 chambers or kibali murag upat ka kwarto. Divide siya into 4. So, unsa may purpose anang mga chambers? So, it is which the blood flows in the heart. So, in here, makita ninyo, we have the right atrium,
right ventricle, and then we have the left atrium, and the fourth one is the left ventricle. So kana sila nga upat mo na gitawag nato og four chambers of the heart. Kibali divided ang atong heart into four areas. So this right atrium, right ventricle, we have the left atrium, and we have the left ventricle. Okay. So, to proceed, we have ang heart pod, naapod siya'y mga valves. So, unsa man ang valves? So, valves are the one that keeps blood flowing in the correct direction. So, dili man gud pwede nga ang heart nato isara ang agianan sa kanang padulong sa heart, and then paadto sa different parts of our body. So, dapat lahi ang direction. Kay take note, ang atoang dugo, muadto man na siya dito sa atoang lungs. Kay magkuha man siya og oxygen. So, dili pwede nga pareha silag agianan atong kuan naanay oxygen. So, naatay murag mga magsilbi mga portahan or door nga mag-open o mag-close para dili magka interact or dili mag-mix ang mga kuan blood nga oxygenated o deoxygenated. Pag mingon tag oxygenated nga blood katong dugo nga nanay oxygen kay balik gikan na siya sa lungs, nagkuha na siya og oxygen. Katong deoxygenated nga blood mao gikan sa ato ang lawas nga wala pa siya'y oxygen, carbon dioxide iyahang dala. Mo na nga ang deoxygenated nga blood mooy mo padulong sa tuang lungs para magkuha og oxygen. Pag naa na siya oxygen, ang tawag na atong nga blood is oxygenated. So mo na to ang mo distribute sa different parts of our body. Now, in here naatay upat ka buok nga types of valves. So naatay tricuspid valve. So kaning tricuspid valve mo na siya ang boundary or door sa right atrium o sa right ventricle. Naapod tayo pulmonic valve. So mo na siya ang boundary sa right ventricle o kaning pulmonary artery. And then we have the mitral valve. So para dili magmix ang sa left atrium and the left ventricle. And lastly, we have the aortic valve para dili magmix ang dugo gikan sa left ventricle padulong dito sa aorta, the biggest arteries. So that is valves. Aside from the valves, naapoy nag-divide or silbi wall sa tuang heart. So gitawag na siya og septum. Septum is a dividing wall between the right, this one, og the left sides of the heart. So take note again nga ato ang heart divided man siya into chambers. So naay nag silbi wall ana divider sa chambers of the heart. So ang tawag ana is septum. So that is for the heart. Now let's proceed with the blood. Now, in the blood, there are also mga components nga naa sa tuang dugo. But let us define first what is blood. So blood is a constantly circulating fluid providing the body with nutrition, oxygen, and waste removal. So ang atoang dugo mao na ang magdala or mao na siya ang naa diha ang nutrition or mga nutrients nga atong makuha, oxygen nga gikan sa atoang lungs, and then katong mga waste or like carbon dioxide nga kinahanglan ipagawa sa atoang lawas. Now, proceed na with the components of the blood. So as you can see here, so naatay red blood cells. Ang red blood cells kaning makita ninyo nga murag circular o forma or shape. So kana sila mga red.
Mo na ang red blood cells. So ilahang trabaho is responsible for carrying oxygen and carbon dioxide. So pag wala pa sila'y oxygen, murag bluish pa na ilang color. Motong naa sa video nato. So pag ato na sila sa lungs and then makakuha og oxygen, mahimo na sila og reddish in color. So that is the purpose of the red blood cells. And we also have this white blood cells. So kana sila kanang purple og kuan. Kanang mga white blood cells mura na sila og mga sundalo sa ato ang dugo. So it is part of the immune system and function in immune response. So kung naay mga invader or naay mga microorganisms or mga bacteria nga mo-attack sa atong lawas so sa ato ang dugo, kibali sila ang mo-fight against ato. So that is the purpose of the white blood cells. And other one, we have the platelets. Blood platelets are those responsible for blood clotting. So for example, masamad ta. So flow man na ang dugo. So para dili mag-overflow ang dugo, naaato ang dugo, naa siya'y mga platelets nga sila mura sila og scotch tape nga ilahang close or iklat ang dugo, ang samad para dili mo overflow or dili ta mahutdan og kuan, dugo. Next one is we have the blood plasma. So the blood plasma, it is the main component of blood and consists mostly of water with proteins, ions, nutrients, and wastes mixed in. So mauna again ang sulod sa atoang blood. So natay red blood cells, white blood cells, blood platelets, and the blood plasma. Let's proceed with the third major component. So you have the blood vessels. So if natay dugo, ang dugo naapod siya'y mga agianan. So mo na gitawag nato og blood vessels. So these are tubular structures. So kani sila carrying blood through the tissues and organs. Ibali sila ang agianan. So naatay arteries, naatay capillaries, ug naatay veins. So start with arteries kaning pula. Ang arteries mo na siya ang agianan sa dugo pagawas sa atong heart. So pagawas man siya sa heart, so na siya dala nga oxygen. So dira mo agi ang dugo nga nanay dala nga oxygen nga gikan sa lungs. Nakuha? Next, kaning veins mo na siya ang agianan sa dugo nga wala pay oxygen or carbon dioxide iyang dala padulong dito sa heart para magkuha og oxygen. And ang connecting nila or the smallest blood vessels are what we call capillaries kani sila. More nag-connect sa duha nga kuan. Next, we have the types of pulmonary circulation. So we have the pulmonary circulation, and then we also have the systemic circulation. So just kuan lang, summary lang, ang pulmonary circulation is a short loop from the heart to the lungs and back again. So kay bali iyahang direction gikan siya sa tuang heart and then moadto siya dito sa lungs, magkuha siya og oxygen and back again to the heart. So ang tawag ana nga circulation is pulmonary circulation. So na explanation diri so to serve as a kuan pod definition. Next is we have the systemic circulation. So kani siya carries blood from the heart into all the other parts of the body. So gikan sa heart, ihatag niya dito sa other parts of the body and then back again to the heart. So that is the systemic circulation. So I think mo na siya. So if napay mga i-clarify, so we have the modules and the shared nga videos nga akong gikuan sa tuang group page. So please, dapat inyo hatong lantawon. And then, if na mga questions, again, i-message lang sa tuang group chat. So, thank you and then God bless.